Hey everyone, welcome to Vel Film. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merangkum 5 daftar film Perang Dunia Kedua yang pastinya belum banyak orang tahu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan rekomendasi film lainnya. You'll address him as sir, and you will speak only when spoken to, and all discussion of politics is forbidden. You are to take immediate command of his military guard. British Secret Service have an agent in the area. Could be a kidnap attempt, most likely an assassination. If anything... Take your clothes off. Untuk urutan pertama, kita memiliki film yang berjudul The Exception, di mana film ini berkisah tentang seorang perwira Jerman bernama Stephen Bern yang saat itu diperintahkan oleh atasannya untuk menjaga mantan kaisar Jerman bernama Wilhelm. Di mana pada tahun 1940 diketahui kalau Kaisar Wilhelm masih menjadi simbol penting bagi rakyat Jerman semasa Perang Dunia Kedua, dan tugas utama dari Stephen adalah melindungi sang kaisar dari pencobaan pembunuhan yang ingin dilakukan oleh mata-mata sekutu. Namun setelah dirinya menjalankan tugas itu, Kapten Stephen tanpa tidak sengaja dihadapkan dengan kisah cinta antara dirinya dengan seorang pelayan wanita di kediaman pengasingan Kaisar Wilhelm, yang diketahui wanita tersebut memiliki darah keturunan Yahudi. Dan untuk rating filmnya sendiri, film ini mendapatkan skor 6,8 dari 12.000 yang vote. What do you know about the Kaiser? Led us to defeat, ran away afterwards, exiled in Belgium, sir. Holland. Yes, sir. Therefore, also to you. They have been sent to protect you. Perhaps. Do you want your throne back or not? You are the Kaiser. My orders are to assume immediate command of the grounds. The female staff are not to be interfered with. I call you Mika. It would be better if you didn't. British Secret Service have an agent in the area. Could be a kidnap attempt, most likely an assassination. I hear there's a British spy after me. If anything happens to him, Captain, you'll be shot. What are you doing? I wanted to see you. David. It must be my country. Men like that, they shame us all. Not the exception. These are the rules. I'll protect you. Nobody can. Secure the perimeter. Nobody is safe. Leave now. You must do your duty, and I will do mine. A strong monarchy is more vital now than ever. I found something else to fight for. They are the rule. You are the exception. One escape. Jewish girl. What are you doing out here, boy? Untuk urutan kedua, kita memiliki film yang berjudul The Birdcatcher, di mana film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Esther yang berusaha keras untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Nazi di Norwegia. Di mana pada tahun 1942, kota Trondheim di Norwegia saat itu telah berada di bawah otoritas Nazi. Dan karena hal tersebut, seluruh kaum Yahudi yang ada di sana pun terpaksa harus bernasib sama seperti yang terjadi di Polandia. Namun Esther yang berhasil lolos seorang diri dari peristiwa tersebut, ia pun berusaha keras untuk melarikan diri ke wilayah pertanian dan menyembunyikan identitasnya menjadi seorang anak petani. Karena penyamaran itu, Esther pun sempat dipekerjakan oleh keluarga partisan Nazi yang saat itu telah menganggap dirinya menjadi bagian dari anggota keluarga itu. Untuk rating filmnya sendiri, film ini mendapatkan skor sekitar 5,6 dari 900 yang ngevote. It's a safe house there. Do you realize what trouble we could get into? We caught a smuggler near the border. You gonna tell me everything? When I aim at something, I very rarely miss it. House confirming this evening, American forces have struck Berlin. This is Berlin calling. With the right words, a war can be won before the first rifle is loaded. That is propaganda. What chance do you have? Prosecution, he's going for the death penalty.
I'm your lawyer. Nobody wanted the case. Mildred Gillers utilized a German propaganda machine to weaken the American war effort and to destroy the morale of our troops. That is the definition of treason. Untuk urutan ketiga, kita memiliki film yang berjudul America Traitor: The Trial of Sally, di mana film ini berkisah tentang seorang wanita Amerika bernama Mildred Gillers yang saat itu dipekerjakan oleh pemerintah Nazi saat Perang Dunia sedang berlangsung, di mana dirinya dipekerjakan untuk menyiarkan sebuah berita propaganda yang ditujukan ke pasukan Amerika Serikat dan juga keluarga dari prajurit Amerika yang berada di rumah. Namun karena ulahnya itu, dirinya pun dianggap oleh warga Amerika sebagai seorang pengkhianat negara hingga dirinya diberikan sebutan dengan nama Sally. Untuk rating filmnya sendiri, film ini mendapatkan skor sekitar 5,5 dari 700 yang vote. If you refuse to play your part. Saying no was never an option. And what happened to anyone who refused to follow directions? They disappear. Objection! The dead don't talk, Your Honor. She was the voice of the man who claimed the lives of over 400,000 American men. Mildred Gillers is on trial for reading from a script she did not write, she did not believe in. This was psychological warfare in which she was a soldier. America is watching. We must not sacrifice this woman. Patriotism covering up a lynch mob! Something that brought me great happiness. To start a new life in Argentina. Herr Eichmann, my name is Captain Arthur Less. I'm told that you are willing to give us your version of your role in this Third Reich. Well, let's begin. Don't you think he should be tried by due process of law? We're paying him too much respect by giving him a trial. Why was your department called 4B4? I'm a transportation officer. There's not enough hard evidence. I want an admission of guilt. He'll never confess. He was always covering his tracks. Untuk urutan keempat, kita memiliki film yang berjudul Eichmann, di mana film ini berkisah tentang seorang perwira Jerman bernama Adolf Eichmann yang saat itu telah berhasil tertangkap oleh agen Mossad di Argentina. Dan setelah penangkapan itu, Adolf Eichmann pun ditahan di Israel, di mana selama dirinya berada di tempat itu, ia pun dipertemukan dengan seorang perwira polisi bernama Avner Less, yang nantinya akan menginterogasi Adolf Eichmann agar dirinya dapat mengaku atas tindakannya yang kejam selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Film ini pun bercerita berdasarkan manuskrip interogasi Adolf Eichmann yang ditulis oleh Inspektur Avner Less sebelum Adolf Eichmann diadili atas tindakannya selama Perang Dunia Kedua. Dan untuk rating filmnya sendiri, film ini mendapatkan skor 5,9 dari 3.145 yang vote. I was obeying orders. Carry out the order knowing they will die. Does that not make you responsible? I got it. Every time he repeats himself 3 times, he's lying. Never, never, never. It wasn't my job to be loved. A combination of strength, determination, and purity. Purity is above all. Congratulations, Private Hitler. One of only 600 to survive. It's my privilege to promote you to the rank of corporal. The nationalist agenda must include elimination of the Jews. It's just not feasible. That's very feasible, sir. Can you imagine a world without them? Do you think there were Jews in Valhalla? And we need someone with courage. Courage to drive out these foreign agitators. And would that be you, sir? Not me, sir. I'm but a voice crying in the wilderness. Untuk urutan terakhir, kita memiliki film yang berjudul Hitler: The Rise of Evil, di mana film ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang Hitler yang berawal dari keluarga biasa saja hingga menjadi seorang pemimpin Jerman yang sangat dikenal di seluruh dunia, di
di mana film ini memperlihatkan kita berbagai kejadian yang dialami oleh Adolf Hitler dari mulai saat dirinya meninggalkan negara Austria, berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama yang membuat dirinya sempat mengalami kebutaan akibat terkena serangan gas, hingga dirinya ikut berpartisipasi dalam dunia politik yang pada akhirnya membawa dirinya menjadi sang diktator yang akan dikenal di seluruh dunia. Dan untuk rating filmnya sendiri, film ini mendapatkan skor 7 dari 21.000 yang vote. The hate gripped a nation. If I were to make you head of this government, how will I answer to God? Do you solemnly swear to carry out the obligations of the office of Chancellor, to uphold the Constitution, so help you God? Hitler, The Rise of Evil, from Alliance Atlantis.